পুজোর মরশুম শুরুর আগেই পর্যটকদের জন্য সুখবর। ঐতিহাসিক দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের জঙ্গল সাফারির সময়সূচিতে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। পর্যটকদের দীর্ঘদিনের দাবি ও যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার সকাল 10টার পরিবর্তে দুপুর 12টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়বে টয় ট্রেন। পুজোয় পাহাড়মুখী পর্যটকদের জন্য এই নতুন সময়সূচি বাড়তি সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন সকাল 10টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে জঙ্গল সাফারি শুরু হওয়ায় বাইরে থেকে আসা বহু পর্যটক পরিষেবাটি নিতে পারতেন না। বিশেষ করে সকালে ট্রেন বা বিমানে শিলিগুড়িতে পৌঁছানো পর্যটকদের হাতে সময় থাকলেও জঙ্গল সাফারিতে অংশ নেওয়া সম্ভব হতো না। নতুন সময়সূচির ফলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। जंगल सफारी को हमने 10 बजे से 12 बजे कर दिया है। बहुत सारे टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स और लोकल पीपल का भी डिमांड आ रहा था कि 10 बजे बहुत अर्ली हो जा रहा था उन लोगों के लिए, तो हमने इसको 12 बजे कर दिया है डिपार्चर। इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई भी टूरिस्ट या गैंगटॉक या दार्जिलिंग के लिए अगर सुबह सुबह फ़्लाइट से आता है, फ़्लाइट करीब 9-10 बजे के आसपास आती है, वो आराम से फिर अपना ब्रेकफास्ट करके इस हमारी जो हेरिटेज ट्रेन है उसका आनंद लेकर के फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर जा पाएगा। और दार्जिलिंग का जो रश है, जो सीज़न के समय ज़्यादा रहता है, उस पर भी इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा कम करने में। और जो नए रूट्स हैं हमारे, जो नए रूट पे हम इसको चला रहे हैं सिलीगुड़ी से तिंदरिया के बीच में, उसको और एक्सपेंशन करने का, उसमें टूरिज़्म को बढ़ावा मिलने का भी मौका मिलेगा। এই বিশেষ জঙ্গল সাফারির জন্য যাত্রী প্রতি ভাড়া রাখা হয়েছে 450 টাকা। পুজোর মরশুমে দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতে পর্যটকদের বাড়তি ভিড় থাকে। জঙ্গল সাফারির সময় বদল হওয়ায় আরো বেশি সংখ্যক পর্যটক এর সুযোগ নিতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে সৃজা সরকারের রিপোর্ট, দ্য ওয়াল।